So, good morning guys. Kanang padulong mi karon sa may Apo Island, no, Darwin, Negros Oriental. So mao ni ilang GT Port. Kung padulong mosakay ka og kanang ilang bangka, no, yung mga pump boat dere ka mo kanang manukad. So lantawa ilang GT Port. Wow, nice kayo. First time po namo dere, no, padulong kuan Apo Island. So mao na mo gisakyan guys, giatod mi dere sa may port, kining ilang sakyanan sa munisipyo, kining sa NDRRM. Oh, so mao to guys, hopefully nag-enjoy mo sa akong videos. God bless.